गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीत GPCC अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी वतीन एक व्हडलो संघटनात्मक बदल लीडरशिप रिशफल करपांत आयला. अमित पाटकरांच्या सुवातीर आता गिरीश चोडणकर हांची नवी प्रदेशाध्यक्ष GPCC प्रेसिडेंट म्हणून नियुक्ती जाल्या. या वांगडाच पक्षानं संघटन आनीक बळकट करपा खातीर MK शेख, ऑल्टोन द कॉस्ता आणि ॲडव्होकेट कार्लोस अल्वारेस फेरेरा हांची वर्किंग प्रेसिडेंट्स म्हणून निवड केल्या. जयद शेख, आयचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मुद्दो म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आयज एक गोवा युनिवर्सिटीन एक सर्क्युलर आउट केला रिगार्डिंग द लॉ कॉलेज इशू विच हॅज बीन पेंडींग फॉर पास्ट 6 months आनी ऑर्डिनन्स 82 बद्दल. सो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें लास्ट वीक NSUI गोवान घेराव घातिल्लो गोवा युनिवर्सिटींत आनी तशेंच आमच्या GUSC कावन्सील 30th एप्रील तेमी बी एक मेमोरेंडम सबमीट केल्लो गोवा युनिवर्सिटींत रिगार्डींग द सेम इशू. आतां फाटल्या 6 म्हयन्यांक गोंयांत 2 कॉलेजीस आसात. एक VM साळगांवकार लॉ कॉलेज, तशेंच दुसरी म्हणल्यार कार्य कॉलेज मडगांव. टोटल 180 भुरगीं आसा आनी 180 भुरग्यां भितर 60 भुरग्यांक हे ऑर्डिनन्स 82 खातीर प्रॉब्लम जालो. आतां तुमकां मातशें ब्रीफ करता ऑर्डिनन्स 82 कितें तें. सो ऑर्डिनन्स 82 ज्या भुरग्यांक फर्स्ट इयर एंड सेकंड इयराक बॅक आसा तांकां ते TYक थर्ड इयराक प्रोमोट करना. आनी कशें आशिल्लें, थोड्या भुरग्यांचे फी घेतिल्ल्यो, फी घेवन पासून तांकां प्रोविजनल एडमिशन दिवंक ना आनी तशेंच तांकां क्लासीकूय ते अलाव करना आशिल्ले. आनी ह्या ऑर्डिनन्सा बद्दल भुरग्यांक कांय प्रोग्रामूय जावना, ओरिएंटेशनूय जावना. सो स्टुडंट्स वर ऑल्सो नॉट अवेर अबाउट इट. तशेंच जेन्ना भुरगे प्रिंसिपला कडेनूय गेले, प्रिंसिपल वर ऑल्सो नॉट अवेर अबाउट इट. सो ताचे खातीर जेन्ना लॉ कॉलेजीचे स्टुडंट्सान आमकां अप्रोच केलो, NSUI गोवा अप्रोच केल्लो, आमी तांकां सांगलें की आमी हो जो तुमचो इशू आसा तो एग्रेसिवली घेतले एंड वी वील सी दॅट यू ऑल वील गेट द जस्टीस. ताच्या खातीर आमी फाटल्या विका प्रोटेस्ट केलो, आमी घेराव घातलो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. आमकां मागीर वायस चान्सेलरान भितर आपयलो, तशेंच रेजिस्टरूय आशिल्लें आनी तेमी आमकां सांगिल्लें की सरळ उतरान की वॉट एवर डिसिजन वील बी टेकन इट वील बी टेकन इन दी स्टुडंट्स फेवर आनी प्रिंसिपलाक, दोनूय कॉलेजीच्या प्रिंसिपलाक कन्सिडरेशनाक घेवन आमी डिसिजन घेतलें म्हणून. आनी तेमी आमकां 3 ते 4 दिसाचो टायम मागिल्लो. सो तेच खातीर आयज आमकां सर्क्युलर आयला. सो NSUI गोवान डिमांड घातिल्ले, एक म्हणटा तो जे भुरग्यांक बॅक पडल्या आनी दे वर नॉट अवेर अबाउट इट तांकां तुमी प्रमोशन दिवचें म्हणून. सेकेंडली प्रोविजनल एडमिशना खातीर तांकां ग्रांट करचें म्हणून. आनी थर्ड थिंग जे कोणा भुरग्यांचे फीज घेतल्या तांकां तुमी ते रिलॅक्सेशन परत तांकां रिफंड करचें म्हणून. सो आमी जे कितें डिमांड्स घातिल्ले युनिवर्सिटीन सगळेच डिसिजन आमच्या स्टुडंट्साच्या फेवरान दिल्या. सो जे भुरग्यांक सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 4 जे कोणा भुरग्यांक बॅक आशिल्ले टील 5 बॅकलॉग आसा तांकां ते प्रमोट करतले थर्ड इयराक. आनी तशेंच तेमी आनीक पॉयंट मेन्शन केला की नो फीज शाल बी कलेक्टेड फ्रॉम सच प्रोविजनली एडमिटेड स्टुडंट्स. ओके, सो तांकां तेमी एडमिशनूय ग्रांट केला प्रोविजनल आनी तेंचे फीज जे तेमी कलेक्ट केल्ले इदर ते तांकां रिफंड करतले आनी जे भुरग्यांचे फीज कलेक्ट करून ते करचे ना. आनी आयज आमी BJYMचो एक प्रेस बायट पळयला की तेमी भायर येवन सगळ्या मिडियांक ब्रीफ केला की सांगला की तांचे खातीर हो इशू सॉल्व जाला म्हणून. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें NSUI गोवान जेन्ना हो इशू एग्रेसिवली घेतलो आनी आमी प्रोटेस्ट केलो आनी लॉ स्टुडंट्सांनी तांचो डिमांड गोवा युनिवर्सिटी मुखार घातलो तेन्ना ह्या भुरग्यांक तेमी सिरियसली घेतलो. म्हाका इतलेंच विचारपाक जाय BJYMक, जेन्ना हे भुरगे तुमचे कडेन